Terima kasih kepada para peserta pada hari ini, Kolokium Dimensi Politik Baru. Kita nak bincangkan dua perkara. Pada pagi ini kita bersama dengan Dr. Farouk Musa dan juga Dr. Mujahid Yusurawa untuk membincangkan rang Undang-Undang Harmoni Nasional, iaitu satu cadangan menggantikan Akta Hasutan. Dan selepas Zuhur, kita akan mulakan dengan forum bersama dengan Dr. Nik Mazian, Ahli Parlimen Pasir Putih, PAS, untuk forum penilaian struktur kenegaraan disebabkan kebobrokan politik negara yang semakin meruncingkan. Maka kolokium pada hari ini hadir untuk membincangkan dua perkara tersebut yang saya kira perkara yang amat penting lah untuk kita menyelesaikan beberapa permasalahan di Malaysia. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Dr. Farouk untuk memulakan pada pagi ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Hasri dan Hashir yang telah berusaha untuk menjadikan program pada hari ini berjalan seperti yang dirancangkan, dan terima kasih kepada sahabat baik saya Dr. Mujahid Yusurawa yang sudi hadir pada pagi dan petang insyaAllah. Dan saya rasa pagi ini is a warm session basically. Dan saya akan berikan masa yang lama untuk Dr. Mujahid sebab beliau terlibat secara langsung dalam apa yang kita anggap sebagai National Harmony Act ini. Saya akan memberikan latar belakang sedikit sebanyak dan juga what we meant when we talk about multiculturalism yang menjadi salah satu faktor penting dalam National Harmony Act yang harus kita faham. Yang penting adalah saya harap saudara semua dapat hadir pada session petang ini yang saya rasa lebih penting dan lebih menarik untuk kita perbincangkan dan perdebatkan. Yeah? So, can I start? Basically, when we talk about National Harmony Act, National Harmony Act, kerajaan kita dia ada sikap yang flip-flop. Saya percaya Dr. Mujahid pun akan setuju dengan saya bahawa this is the apa kita panggil sekejap begini, yang tidak konsisten dalam apa yang mereka kendaki next sebagai National Harmony Act. So kalau kita lihat pada September 2008, Datuk Muhammad Syafiq Hafdal pernah berkata bahawa Cabinet united about having such a law as race relations and it's not a small matter to be taken lightly. Maksudnya dia benar-benar hendak supaya kita ada satu law yang membincangkan tentang race relations. Kemungkinan National Harmony Law ni tidak begitu applicable ataupun tidak begitu penting pada suasana di Kelantan sebab more than 90% homogeneous. Tapi when you're talking about di Pantai Barat, benda seperti ini adalah sangat penting, dan sangat diperlukan. Dan kemudian Datuk Seri Hamid Abrar juga echoed that the cabinet had unanimously agreed on the necessity for law to govern race relations. Unanimously, secara sebulat suara, semua bersetuju bahawa perlunya ada satu undang-undang yang akan menjamin keharmonian masyarakat majmuk di negara kita. Next. Tetapi pada bulan Januari tahun 2009, you can see it in front. Pada bulan Januari tahun 2009, Muhammad Syafiq Hafdal pula berkata, race relations is something that cannot be forced upon the people through legislation. That's why everyone in the cabinet agreed that there was no need for such an act. Dia kata macam lain pula. You cannot force such laws. Kan? Kerana itu, mereka katakan pula, kabinet kata tak payah pula. No need for such an act.
Next one. Dan kemudian pada bulan Disember tahun 2011, Datuk Seri Najri Aziz kata, the act was a bid to promote interaction among the races and foster mutual respect among Malaysians with the purpose of combating racial extremism. Macam lain pula, kan? Sekejap nak, sekejap tak, sekejap nak, sekejap tak. So that's the apa yang saya katakan sebagai flip-flop. Next please. Next. So pada April 2012, Datuk Seri Nazri berkata, with this new act we will be better equipped to manage our national fault lines. It will also help to strengthen national cohesion by protecting national unity and nurturing religious harmony. The new provisions purposed in the National Harmony Act will replace emphasis on nurturing the spirit of harmony and mutual respect in a multiracial and multireligious Malaysian society. The new act will be more specific and allow us to act against those who use sensitive issues to undermine national unity. Jadi dalam arti kata yang lain, Harmony Act ni akan memastikan bahawa negara yang berbilang kaum, yang majmuk, yang ada multiculturalism dan sebagainya akan dapat hidup secara aman, damai dan harmoni dan menghormati di antara satu kaum dengan kaum yang lain. Yeah? And it's very important. Next. Ya. Tetapi harus kita ingat bahawa di sini Dr. Mujahid dan Bar Council dan lain-lain memainkan peranan. Any law reform must only deal with satu, criminalization of hate speech, dua, prohibition of discrimination. And this is very important, ya. Iaitu akan mereka-mereka mengucapkan ucapan yang berbentuk hate speech ataupun akan menghalang apa-apa bentuk diskriminasi berlaku di Malaysia ini, ya. Kerana itu dalam Harmony Act yang diwawarkan baru-baru ini dikatakan bahawa, dan Datuk Mujahid juga membela, ya, LGBT contohnya tidak boleh didiskriminate, ya. Tetapi ramai yang salah anggap tentang perkara ini, dan saya biar Dr. Mujahid sendiri untuk ceritalah, ya, pasal perkara kenapa berlakunya orang masih nak discriminate when you have a different sexual preference, ya. Dan kita dah lihat akibat daripada discrimination yang seperti ini, telah pun ada seorang yang meninggal, tidak jauh daripada Kelantan di Terengganu akibat tidak dapat mengubah namanya, ya. Dan harus juga diingat bahawa di Malaysia tidak ada criminalization of hate speech. Sebab itu kita lihat, saya tak nak sebut nama lah, tapi terpaksa sebut juga, macam Perkasa dan sebagainya, dia keluarkan hate speech yang begitu banyak, ya, yang terlalu boleh mencetuskan kemarahan, ya. Balik tongsan, itu macam-macam yang digunakan oleh pertubuhan seperti Perkasa. Dan apa yang ingin saya katakan bahawa kalau di negara barat, ya, contohnya, you cannot utter anything, ya, anything yang considered racially discriminate against another person, ataupun yang berbentuk racist, yang kita katakan racist, ya. Dan saya rasa ramai di sini yang peminat bola sepak EPL, right, the English Premier League. So mesti kita ingat apa yang berlaku kepada John Terry, ya. John Terry, captain of England squad, bukannya captain of Chelsea, tapi captain of England squad, pun dikenakan tindakan kerana kononnya dikatakan mengeluarkan hate speech pada Rio Ferdinand, kan. So kalaulah di Malaysia orang macam John Terry, ya,
very influential person macam tu, kan? Dan tidak di negeri barat dia tidak mengenal you are captain of England squad ke apa ke, selama mana you telah melakukan kesalahan dari segi racial discrimination dan sebagainya, maka then perlu tindakan diambil, ya. Next one, please. And hate speech must be narrowly defined. Section 18 of the UK Public Order Act 1986 provides that the person is guilty of an offence if he intends thereby to stir up racial hatred, or having regard to all circumstances racial hatred is likely to be stirred up thereby. Ya, jadi dengan erti kata yang lain, UK dah jauh lebih maju, daripada tahun 1986 lagi dah ada tentang akta yang menghalang racial discrimination dan sebagainya. Next please. Now we are talking about the most important perkara yang IRF telah cuba selama beberapa tahun kebelakangan ini, iaitu menyuruh kerajaan Malaysia to ratify ICERD. Saya rasa saudara mungkin pernah dengar apa itu ICERD, ya. ICERD adalah International Convention on Elimination of Racial Discrimination. Ada beberapa convention di United Nations, ya, ada beberapa convention United Nations. Dan Malaysia walaupun pernah menduduki kerusi di United Nations Human Rights Council, tetapi hingga ke hari ini ada beberapa core convention yang masih tidak kita ratify. Dan salah satu core convention yang masih tidak kita ratify adalah ICERD. Kerana itu kalau sekalian pergi ke internet dan Google ICERD, akan jumpa tentang macam mana yang IRF dan Pusat Komas telah berusaha untuk menyuruh kerajaan untuk ratify ICERD. Dan in fact kita ada satu push dan ni tentang seminar dan yang kita namakan Say No to Racism campaign. Ya, kita buat campaign ni pada satu ketika dahulu. Next. So it provides, apa yang ICERD Article 2 ni provides, states parties shall, when the circumstances so warrant, take in the social, economic, cultural and other fields special and concrete measures to ensure the adequate development and protection of certain racial groups or individuals belonging to them for the purpose of guaranteeing them the full and equal enjoyment of human rights and fundamental freedoms. Next please. So now, dalam ruang lingkup yang mudah untuk saya terangkan adalah, it goes back to konsep utama yang perlu kita faham, iaitu apakah multiculturalism, ya. Dan dalam konteks kita di Malaysia ini, perkataan multiculturalism ini adalah satu perkataan yang sangat penting, ya. So kita define as the preservation of a culture distinct from that of the majority of population that is choosing to exist within a community with similar values and making deliberate decisions to identify ourselves with the community in ways that set ourselves apart from others in our community. Maksudnya, kita meraihkan kalau ada orang yang mempunyai budaya hidup, cara hidup yang berlainan, maka orang itu boleh hidup dengan cara dan budayanya seperti mana yang ia yakini, yang ia warisi. Next one. So supporting multiculturalism in principles is probably better than integration. It will support policies that will enable a multicultural rather than integrated society to function. Dalam erti kata yang lain, kan, setengah orang berkata bahawa, kita mesti ada integrasi kaum. Dalam erti kata bahawa mesti ada, contohnya satu sekolah, satu saja jenis sekolah yang mesti ada, dan mesti ada satu saja identiti, ya. But multiculturalism tidak menganggap bahawa ianya lebih utama daripada apa yang dikatakan sebagai integration. Next. So point yang saya ingin nyatakan dalam konsep multiculturalism ni adalah cultural heritage is important. We should not penalize people just simply because they do not conform to mainstream culture of a certain country.
tidak semestinya kalaulah orang Cina tidak conform to our culture, maka itu bukan menjadi syarat ataupun menjadi sebab untuk mereka didiskriminasikan. So it goes back to the what Dr. Mujahid dan sahabat-sahabat yang lain yang cuba untuk kemukakan melalui National Harmony Act. Next one. So assimilation expects certain groups to shed their cultural heritage to adopt those of the host country. But this is unrealistic. If a land is built on a democratic difference, then very different political groups can and do exist. Secondly, assimilation would have a difficult time where Malay supremacy will citizenship to all citizens and denying human rights to all citizens. Dalam arti kata yang lain, kalaulah kita menganggap sebagai mereka yang datang daripada Indonesia atau daripada Bangladesh, for them to menjadi sebahagian daripada budaya orang Melayu dan sebagainya, I think is a bit far-fetched untuk kita buat perkara-perkara seperti ini dan unrealistic. Next. Dan yang ketiga, allowing people to preserve their own cultures, allow other people to understand different cultural practices and ways of living life. This exposure enriches the cultural practices of all. We are better able to make choices about the way in which we wish to live our lives, the type of food we eat, or what religion we practice. Dalam arti kata yang lain, dia tidak akan ada satu conformity. Dia tidak akan ada satu pemaksaan kepada seseorang individu atau sesebuah masyarakat itu untuk mengubah cara dia. Dia boleh hidup dengan apa yang dia yakini dan dia boleh beramal dengan apa yang dia percayai dan dia boleh beriman dengan perkara yang dia yakini. We are going to stress more dalam babak yang kedua tengah hari ini tentang this particular point. Next one please. And it can be argued that neither the state nor the majority of host community has a monopoly on the knowledge of the best way to live life. As such, we each have to seek out this good life for ourselves. It varies depending on our individual values and priorities. So dalam arti kata yang lain, kita tak boleh kata oleh kerana kita majority, Melayu majority di Malaysia ini, maka kita monopolize, kita monopoli tentang pengetahuan dan sebagainya. Bagaimanakah cara yang baik, yang terbaik untuk hidup di atas bumi Malaysia ini? Kerana itu, in search of good life, kehidupan yang baik ini adalah bergantung kepada individu dan prioriti individu sendiri dan ataupun masyarakat itu sendiri. Bukannya kita impose our values, apa yang kita anggap sebagai good life bagi kita kepada orang lain. And that's very important. Sebab hari ini kita akan bincang dalam bahagian kedua tentang konsep good life yang saya ingin nyatakan. Apa itu konsep good life? Itu nanti saya akan the next forum saya akan bincangkan perkara itu. Then I think the last point, next one. Multiculturalism allows that there's a greater choice between ways of living rather than everyone being integrated into a way of life that varies very little. Even if some ways of life are actively harmful, the laws exist to protect us against such excesses. Example is polygamy and the Mormons. Yang ini kena faham. Kerana fakta ini adalah fakta yang penting. Kerana walaupun konsep-konsep seperti poligami ataupun golongan Mormon di negeri barat, terutama di Amerika umpamanya, yang mempunyai gaya hidup dan cara hidup yang tersendiri, maka they have the right untuk live dengan cara hidup mereka. Dan kita tahu ada setengahnya tidak mengizinkan untuk blood transfusion. Blood transfusion. So we have to respect tentang perbezaan-perbezaan seperti ini. Dan perkara ini hanya boleh wujud apabila kita meraihkan
konsep multiculturalism, dan itulah yang ingin dibawa oleh National Harmony Act, ya, yang akan dibentangkan oleh Dr. Mujahid kejap lagi. Yeah, I think that is all that I have to say about this first topic. I think this is a warm-up session for me, and insyaAllah kita akan bincang dengan lebih lanjut pada sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.